করছে প্রণবানন্দজি মহারাজ। গায়ত্রী মন্ত্রের উদ্গাতা ঋষি বিশ্বমিত্র। তিনি ছিলেন প্রথম জীবনে ক্ষত্রিয় রাজা, তার নাম ছিল রাজা বিশ্বরথ। তিনি তপস্যা করেছিলেন দুষ্ট তপস্যা, এবং একদিন তার কণ্ঠ নির্দেশ করে নির্গত হয়েছিল বেদমাতা গায়ত্রী মন্ত্র। অঙ্কুর ভুবস্ব তৎসবিতির বরেণ্যম ভরত দেবস্ব ধীমহি ধিয়া জ্ঞানম প্রচোদয়াৎ। এই মন্ত্রে আমরা আমাকে প্রদান করবো। আমার কণ্ঠ মিলিয়ে আপনার উচ্চারণ করবেন গায়ত্রী মন্ত্র। ওম ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যম ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিयो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। बेलपाता दिते হয়, ফুল দিতে হবে না। ओम भूर्भुवः स्यः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। पढ़ाने पढ़ो। ओम भूर्भुवः स्यः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महावीरदेवाय महायज्ञेश्वराय स्वाहा। ओम नमः श्री भगवते गणेशादि पंचदेवेभ्यो स्वाहा। ओम नमः श्री भगवते शिवाय स्वाहा। ओम नमः श्री भगवते शिवाय स्वाहा। ओम नमः श्री भगवते शिवाय स्वाहा। ओम नमः श्री भगवते रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम स्वाहा। ओम नमः श्री भगवते श्री कृष्णाय वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमः श्री भगवते इंद्रादि दशदिक्पालेभ्यो स्वाहा। ओम नमः श्री भगवत्यै दुर्गादेव्यै स्वाहा। ओम नमः श्री भगवत्यै कालिकायै स्वाहा। ओम नमः श्री भगवत्यै लक्ष्मी देव्यै स्वाहा। ओम नमः श्री भगवत्यै सरस्वत्यै स्वाहा। ओम नमः श्री भगवत्यै माता अन्नपूर्णायै स्वाहा। ओम नमः श्री भगवते सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। ओम नमः श्री भगवते सर्वाभ्यो देवीभ्यो स्वाहा। ओम नमः श्री भगवत्यै सर्वाभ्यो देवीभ्यो स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। যজ্ঞের সময় সবাইকে দেবে।